عند التسجيل ديالها. Donc, on a dit le parallélogramme. Le cours le parallélogramme. Définition. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. La question, c'est un parallélogramme ABCD? Non, maître. Non, merci. Ce n'est pas un parallélogramme. Donc, c'est pas, attention, c'est pas un parallélogramme. Un parallélogramme. Raja. OK. Parallélogramme. حاولوا انكم تكتبوا بزاف على باش تلقوا يديكم مع الفوكابولير ومع سميتو لو تكست en français. D'abord, je vais tracer un autre en utilisant le quadrillage اللي عندي هنا. E, F, P. G par exemple. واش هذا c'est un parallélogramme? Peut-on dire بأنه un parallélogramme EFG, EP, EPG? يلا شكون اللي يقول لنا؟ شمس؟ هبة؟ رجاء؟ نعم يا أستاذ. Hein? C'est un parallélogramme ou non? Hein? C'est un parallélogramme ou c'est pas un parallélogramme? Maître, c'est un parallélogramme. Et quoi? Parallélogramme. Oui, Parallélogramme. parallélogramme, oui, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. برافو. parallélogramme راه هو متوازي الاضلاع. راه فايت لكم درتو في الرابع والخامس والسادس. Oui. عارف. دونك مثلا هنا جو في افاسي هاد لي لاتر هادو غنسميه دائما ا بي سي دي. A, B, C, D. Autrement dit, la définition اللي درنا هنا autrement dit ABCD est un parallélogramme. Parallélogramme signifie que AB est parallèle à et AD parallèle à quoi? D'accord. Tu peux me répondre. Rana, ABCD est un parallélogramme signifie que AB est parallèle à quoi? AB parallèle à DC. Oui, AB parallèle à DC. Oui. Une autre personne me répond. AD est parallèle à BC. AD est parallèle à BC. Vous voyez bien, si vous participez au cours, ça donne une vivalité le cours. ماشي تبقى بأنه cours جامد. On encadre ce qu'on vient de faire. Donc, on passe au vocabulaire du parallélogramme. Pour le parallélogramme, on a un vocabulaire. Il faudrait bien maîtriser le vocabulaire pour bien travailler. Vocabulaire. D'accord? Donc, la première chose, parlons du sommet A, B, C, A, B, C et D. Sont quoi? Les sommets. Oui, sont les sommets
Pardon? Sont les sommets deuxième du parallélogramme A, B, C, D. Faites bien attention معايا الله يرضي عليكم لان j'ai un problème pour écrire par ce stylo هذا الستيلي هذا ديال التابلت جرافيك لان ديال اماتور راكم شفتوها في القسم ياك دونك je vais essayer de travailler avec d'accord متبع معايا واخا Oui. les côtés parlons des côtés maintenant شنو هما les côtés ديال الباراليلوغرام حاولوا انكم تكتبوا بلا نقيد ما يعاونكم حتى شي واحد غير بوحدكم هكاك الله يرضي عليكم يلا لي كوتي الاضلاع الباراليلوغرام بالعربيه هما الاضلاع شنو هما لي كوتي Maître A, B, وي عندنا ا بي B, C, بي سي C, D, نسرين لا وي نسرين بلاتي باردون بي بي دي ياك بي دي تا يا كوتي ياك C, D, C, D, سي دي ولا بي دي C, D. ماشي بي دي Wow. واخا رجع سي دي ما نقدرش نقول بي دي ستان كوتي ها سي دي اي اي ا سي D, A. دي ا ماشي ا سي برافو عليك دي ا شوف انتبه معايا في هذا الشكل هذا faites attention في هذه l'écriture هذه on part de A à B de B à C de C à D et on retourne de D vers A on fait un sens de rotation يا اما تنبقى نمشيو بحال هكا واما تمشيو في السونس الاخر المهم الا انتقلنا من ان بوين خاصنا نمشيو في ان سول سونس نديرو الدوره في ان سول سونس وين نسرين نسرين لي فلا مان وين نسرين نسرين عندك هنا واحد الكاسك بركي عليه خليه اونفونسي ويعطيك الضوء ديال انك تقدري تهضري ديك الساعه تهضري نسرين sinon écrire un message في ميسنجر ولا في الواتساب envoyez-moi un message في الميسنجر ولا في واتساب صيفط لي un message vocal غنسمع صافي ولا شي وحده في البنات مثلا الشمس كاينه الشمس وكاينه اميمه ما دخلاتش شمس انت ادمين في الجروب ياك هضري معايا الا سمعتيني وصلي لها الهضره ديالي وصلي لها اذا قلنا ا بي بي سي سي دي اي دي ا اش تسموا هادو Sont les côtés du parallélogramme. sont les C'est côtés le sommet. non شنو sont les côtés du parallélogramme A B C D d'accord واخا كاين عندنا اوتر شوز شنو هي هما دوك لي زونغل عطوني لي زونغل اللي كاينين هنايا في الباراليلوغرام وي ريتا Il y a l'angle DAB دي ا بي et A. صافي بارك عليك لي زوتر دي ا بي سي ان A, angle B, C. A, B, C. A B C oui c'est un autre angle oui B, C, D. B C D D, James oui C, D, A. et C D A شي تسموا هادو sont Les angles. les angles du parallélogramme A B C D واخا
وكاين شي وحدين اخرين هنايا نقدروا نديرهم بواحد افيك une autre couleur une couleur rouge BD et AC. Les diagonales du parallélogramme. Ah oui, ce sont C'est des diagonales. oui, bravo. Ce sont les diagonales du parallélogramme ABCD. Les diagonales là se coupent en un point. Le point, comment on l'entend? Le centre de symétrie. Ah oui, le centre de symétrie, c'est le centre du parallélogramme. C'est le centre du Milieu. parallélogramme. Le cours, on peut vérifier, un parallélogramme, on peut vérifier بأن هذا هو le milieu. D'accord? On peut vérifier بأنه هو le milieu. Tu peux معايا؟ Oui. Je vais effacer le tout pour passer aux propriétés. On a fait grand 1, définition et vocabulaire. D'abord, grand 2, on va passer aux propriétés directes. D'accord? Ok. Grand 2. انت معايا دابا وصلنا 30 دقيقه الا قطع غنحبسوا 5 دقائق ونرجعوا نكملوا صافي اذا grand 2 propriété directe. D'accord? Ok. On souligne. La première propriété directe, petit 1, concerne quoi? Le côté opposé. Yasmine, ok. Sus. Donc, concernant le côté opposé. اش نقدروا نقولوا على le côté opposé الا صوبنا un parallélogramme اش نقدروا نقولوا على le côté opposé. Ils ont la même longueur. Ah oui, les côtés opposés sont isométriques. Autrement, si on dit que CABCD est un parallélogramme en lettres, oui. Alors, AB égale à DC. Et AD égale à BC. DC et la distance AD égale à BC. BC. Ça, c'est la première propriété. On va l'encadrer. Yak. Seconde propriété, on va faire vite l'analyse de Nazo. Pardon. Les diagonales. D'accord? Les diagonales. Ils ont le même Milieu. Le même milieu. CABCD Le même milieu. est un parallélogramme. Alors, comme résultat, AC, le segment AC et le segment BD, BD ont le même milieu. le même milieu. Comment s'appelle-t-on ce milieu? Oh, yeah. Le point O est le centre. Le parallélogramme ABCD. Oui. Le parallélogramme ABCD. A, B, C, D. C'est la deuxième propriété directe qu'on vient de faire. On a d'autres propriétés à faire. On va essayer de faire vite. لأن الرئيس دعنا. حنا دابا بحال نزربوا شويه باش نربحوا الوقت. 3 les angles. Ouais. كل غوت. Hein?
رجاء لا أستاذ ماشي أنا. شمس بحال كنا خدامين في القسم دابا غوت شي واحد برا هي كل العصا ياك اونغل اوبوزي واحد القضيه خاصنا نبروفيتو مزيان بان كان عندنا حصص سينو الا ما كناش غنستافدو كنا غندوزوها بساله غنحبس هذاك الشيء باش كتحبس طيب متفقين ياك اذا اش قلنا هنا لي زونغل اوبوزي سي ا بي سي دي est un parallélogramme. Alors, DAB égale à BCD et ABC égale à CDA. Oui. Alors, ABC égale ADC et BAD égale BCD. هادو ce sont les angles opposés عندهم la même mesure. Par conséquent, عندنا واحد البروبريتي الاخرانيه شنو هي 4 les angles consécutifs. شنو هما لي زونغل كونسيكوتيف هما اللي تيكونوا متابعين اذا كيفاش غيكونوا اذا هنا غيدخل عندنا الدرس ديالاش ديال باراليل اون سيكونت لي زونغل كونسيكوتيف نقدروا ديمونطريو فاسيلمون بانهم ils sont supplémentaires CABCD est un parallélogramme alors ABC plus BCD Égale à 180 degrés. égale à 180 degrés. 80 degrés. Et BCD plus CDA égale à 180 degrés. Et de même, CDA plus DAB égale 180. يعني chaque deux angles consécutifs la somme ديالهم égale à 180. تبعتوا معايا شويه هذا الدرس؟ Oui. وي دابا كنا وصلنا الدرس ديالنا يعني ما تبقى عندكم الكتوبه ديال بانوراما ياك وي او زيكزارسيس باش نكونفونديو لا مازلنا غروند 3 غنحبسوا 5 دقائق وغنرجعوا لغروند 3 داكور Oui, mais... يلا بالسلامه عليكم